सजी है शतरंज, देखिए क्या होता है। मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के हुकूमत के अलहदा होने के बाद पाकिस्तान की सियासी चाय की प्याली में शायद एक और तूफान आया है। क्या ये वाकई ही चाय की प्याली का तूफान है या हुकूमत के लिए इसके कुछ सीरियस नताइज भी हो सकते हैं? आज नाज़रीन इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर अनवर बेग, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में से हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथियों में से भी। सेनेटर अनवर बेग साहब, आज पूरा दिन जो वाक़यात हुए, मिनिस्टर्स को फोर्स किया गया आउट ऑफ द कैबिनेट और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। क्या ये चाय की प्याली में एक तूफान है या कुछ और इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं? अर्शद, मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फ़िलहाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने फ़ैसला किया वो तो किया है, बट मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब सियासत बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मौलाना साहब मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट से अलहदगी करेंगे जिस तरीके से एक चीज़ स्पेकुलेट आज हो रही है। मैं ये समझता हूँ मौलाना साहब बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग हैं और कल परसों तक वो हिल बी बैक इन द गवर्नमेंट, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसके अलावा JUIF की कोई 6 या 7 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, तो वो कोई इतना बड़ा डेंट भी नहीं क्रिएट कर सकते इन केस अगर वो मिसाल के तौर पे विड्रॉ भी करते हैं। सेनेटर बेग साहब, इसमें एस किसके पास है, यक्का किसके पास है अगर इन केस JUIF जाती है? और MQM ने भी अपनी राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया हुआ है, कल कराची और लंदन में मीटिंग्स होंगी। यक्का इस वक्त किसके पास है? क्या MQM के पास यक्का है? आई थिंक MQM के पास बहुत बड़ा चंक है, क्योंकि 25 MNAs उनके नेशनल असेंबली में हैं। वो अगर विड्रॉ करती है अपनी सपोर्ट तो देयर कुड बी कंसर्न टू द गवर्नमेंट। मगर फजलुर रहमान साहब के नंबर्स बहुत कम हैं तो इतना ज़्यादा डेंट नहीं करेंगे और आई एम कॉन्फिडेंट कि मौलाना साहब कहीं नहीं जाएंगे, वो इंशाल्लाह कल तक या परसों तक वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, जो पाकिस्तान की सियासी चाय की प्याली में तूफान आया उसमें सिंध के होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के वो बयानात भी हैं जो उन्होंने कराची में MQM के बारे में दिया और उसमें उन्होंने MQM पे इल्ज़ामात लगाए, टारगेट किलिंग के इल्ज़ामात भी लगाए और भत्ताखोरी के इल्ज़ामात भी लगाए। हम आपको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की ये स्टेटमेंट सुनाते हैं। सबसे ज्यादा सबको पता है भत्ताखोर कौन है। आप सब लोग उनसे या तो डरते हो या आप लोगों में मेरे जितना दिल गुर्दा नहीं है जो आप लोग अपनी जबान खोलते हो। आप लोग अपनी स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन, साइट एसोसिएशन, कोरंगी एसोसिएशन, एसोसिएशंस की शक्लें जो आप लोगों ने बनाई हुई हैं, आप पता मौज़िब तरीके से इन एसोसिएशंस के थ्रू इन लोगों को पहुंचाते हो। क्या ये दुनिया शहरियों से, आपसे और हमसे छुपी हुई है चीजें? अगर आप सिंसियरली अपने मासूम फ्यूचर बच्चों के जनरेशंस को इस बीमारी से पाक करना चाहते हो तो आज से आप लोग स्टेज पे आके मेरे साथ कुरान शरीफ पर कसम खाए, आप किसी को भत्ता नहीं देंगे। 60 टारगेट किलर्स मेरे पास है, सबसे बड़े में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कराची की। 26 टारगेट किलर उनके जॉइंट इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स हैं जिसमें ISI, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस, CID, पुलिस, रेंजर सबके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उसमें ANP के भी हैं, सुन्नी तहरीक के भी हैं, हकीकी भी हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं। ये थे सिंध के होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और हम कोशिश करेंगे कि हमें MQM का भी इस पे व्यू पॉइंट मिल जाए। आज हमने जब कोशिश की तो उस वक्त तक हमें यह पता लगा कि MQM के चीफ अल्ताफ़ हुसैन साहब ने
ذوالفقار مرزا کے اس بیان کے اوپر کوئی اور بیان دینے سے منع کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ صدر زرداری نے بھی اب اپنے پارٹی حکام کو کہا ہے، آفیشلز کو کہا ہے کہ ایم کیو ایم پہ مزید بیان بازی نہ کی جائے۔ سینیٹر انور بیگ صاحب، آپ نے ذوالفقار مرزا صاحب کو سنا، اگر ذوالفقار مرزا صاحب کو یہ پتا ہوتا کہ آج JUIF یہ قدم اٹھائے گی تو کیا اس طرح کا بیان وہ دیتے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کی ڈیولپمنٹ کچھ اور تھی۔ کل یہ انڈیکیشنز نہیں آ رہی تھی کہ سواتی صاحب کو بھی آج چارج سے ہٹایا جائے گا۔ جہاں تک ذوالفقار مرزا صاحب کا یہ جو کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے یا جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے کراچی چیمبر کو، دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک بڑی اسٹرانگ فیلنگ تھی جب یہ الائنس بننے جا رہا تھا انیشلی، کہ پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا الائنس بڑا انہولی الائنس ہوگا، کیونکہ جو پاسٹ ریکارڈ ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ بٹ زرداری صاحب نے یہ کوشش کی کہ ایک پیچ اپ ہو جائے اور لیٹس ورک ٹوگیدر۔ بٹ انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا یہ پیچھے جتنا پیریڈ 1 سال 1.5 سال کا گزرا ہے بڑا بمپی گزرا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، ایلیگیشنز، کاؤنٹر ایلیگیشنز، اور پھر ریسنٹلی انفارچونیٹلی یہ جو ٹارگٹ کلنگز کا ایک دور چلا کراچی میں جس میں اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آر سیریس پولیٹیکل ڈیوائڈ بٹوین دا ٹو، کیونکہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ایجنڈا ہے فار دا پیپل، ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، ظاہر ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو ایک ساتھ بیٹھ کے کام کرنا مجھے تو مشکل لگ رہا تھا۔ اور کافی ہمارے جو سینئر لیڈرز ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی کافی اپنی آبزرویشنز دی جب یہ الائنس بننے جا رہا تھا۔ بٹ میرا خیال ہے زرداری صاحب کوشش یہ اس وقت کر رہے تھے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا، بٹ وہ چل نہیں سکتا سسٹم۔ اب آپ لیکن پچھلے 3 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے جو حکمران ہیں وہ ابھی بھی امید کر رہے ہیں کہ اگلے 2 سال بھی ان کو یہ سسٹم چلانا ہے، اور جن لوگوں نے اس سسٹم کی اسٹرینتھن کرنا ہے اور حکومت کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چلیں گے، کوئی خطرے کی انہیں بو نہیں آ رہی۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، لیکن جب وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو مسلم لیگ نواز جو کہ اپوزیشن پارٹی ہے ان کا ویو پوائنٹ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس ڈیولپنگ سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد